السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الجبار چینل پیش کر رہے ہیں مزارات پہ جانے کے ادب اور دعا مانگنے کا طریقہ اور حدیثوں سے ثابت کچھ باتیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ آئیے اب سنتے ہیں کچھ ایسی حدیثیں اور بیانات کہ آج تک آپ نے کبھی سنی نہیں ہوں گی، اور سنی بھی ہوں گی تو اس پہ غور نہیں کیا ہوگا، تو اب غور کیجئے اور سنیے۔ یہ حدیث ہے، ان حدیثوں کی طرف لے جاتا ہوں تاکہ آپ اس پہ غور کریں اور اس پہ عمل کریں۔ یہ پہلی حدیث سنیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک مجھے جنت البقیع اس لیے بھیجا گیا کہ میں ان کے لیے دعا کروں۔ موطا امام ملک صفحہ 85۔ اور دعا کے وقت ہاتھ اٹھانا جائز ہے۔ حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع تشریف لائے بہت دیر تک کھڑے رہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ 3 بار اٹھائے۔ مسلم 1 صفحہ 313۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبر پر آئے اور ان کے پاس کھڑے ہوئے۔ لوگوں نے آپ کے پاس صفیں بنا لی، پھر آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور دعا فرمائی۔ مجمع الزوائد 3 صفحہ 37 اور کنز الایمان 11 صفحہ 697 اور مذم الخبیر 4 صفحہ 28 میں درج ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ قبور و مزارات کے قریب اور دعا میں ہاتھ اٹھانا جائز ہے، لہذا مزارات پر صاحب مزار کے لیے بلندی درجات کی دعا کریں اور اپنے اور تمام مومنین کے لیے دعا کریں۔ یہ حدیث ہے المدخل جلد 1 صفحہ 248 اور 249۔ انبیاء کرام اور اولیاء کی اعظام کی قبروں کی بطور ادب مزار اس کو روزہ کہتے ہیں، جبکہ حقیقت میں یہ قبریں ہی ہیں، اور قبروں کی زیارت کرنا شرعاً جائز بلکہ سنت ہے، خواہ قبریں قریب ہو یا دور۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہاری قبروں کی زیارت سے روکا تھا، اب تم قبروں کی زیارت کیا کرو۔ مسلم اول صفحہ 314 کتاب الجنائز۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع اور شہدائے احد کے مزارات پر تشریف لے جاتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری میرے یہاں پہ ہوتی تو آپ رات کے آخری حصے میں جنت البقیع تشریف لے جاتے اور انہیں سلام کرتے اور ان کے لیے مغفرت کی دعا فرماتے۔ یہ حدیث ہے مسلم اول صفحہ 313۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہدائے احد کے مزارات پر تشریف لے جاتے تھے۔ آپ کے بعد حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد کے مزارات پر جاتے تھے۔ بدایہ نہایہ جلد 3 صفحہ 186، عمدۃ القاری جلد 8 صفحہ 70 میں یہ حدیث موجود ہے۔ صحابہ کرام بھی قبور و مزارات پر جاتے تھے۔ حضرت ابن دینار کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
मज़ार रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिर होते और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ते। मुअत्ता इमाम मलिक की सफ़ा 58 में है। हज़रत नाफे का बयान है कि मैंने 100 से ज़्यादा बार हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखा कि आप मज़ार रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिर होते, फिर उसके पास खड़े होकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और अपने वालिद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सलाम करते हैं। अब इस वसीले बनाने के तरीके के बारे में बयान सुनिए और गौर कीजिए। साहिब मज़ार को वसीला बनाना जायज़ है। साहिब मज़ार को अल्लाह की बारगाह में वसीला बनाना जायज़ है। हदीस में है कि जब मदीना शरीफ में कहत पड़ा और लोगों ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से शिकायत की तो आपने फरमाया कि मज़ार रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आसमान के दरमियान हिजाब दूर करने के लिए मज़ार शरीफ की छत में सुराख कर दो। आपका यह हुक्म तवस्सुल में मुबालगा के लिए था। लोगों ने ऐसा ही किया तो खूब बारिश हुई। दार में 1 सफ़ा 56। इस वक्त आप स्क्रीन पे वो सुराख देख सकते हैं। लिहाजा जायज़ मकसद के लिए साहिब मज़ार को वसीला बनाकर अल्लाह ताला से इस तरह दुआ करें कि या अल्लाह इस साहिब मज़ार की बरकत और इनके सदक़े और वसीले से तू मेरा फलां या काम या फलां हाजत पूरी कर दे, या साहिब मज़ार को मुखातब करके कहे कि अल्लाह के मकबूल व महबूब बंदे, आप अल्लाह ताला से मेरी फलां हाजत और मुराद को तलब कीजिए कि अल्लाह मुझे मेरी मतलूब चीज़ अता फरमा दे। इस तरह साहिब मज़ार की दुआ से दरख्वास्त करना जायज़ है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में कहत पड़ा तो हज़रत बिलाल बिन हारिस साहबी रसूल मज़ार रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हाजिर हुए, अर्ज़ किया कि ऐ अल्लाह के रसूल, आप अल्लाह ताला से अपनी उम्मत के लिए सैराबी मांगिए। ये बयान आता है बिदाया निहाया 5 सफ़ा 318 में। मज़ारात और कब्रों के पास कोई गैर शरई और अखलाकी बात या काम न करें, क्योंकि अहले कबूर देखते, सुनते और पहचानते हैं। मज़ार पर कोई गैर शरई और गैर अखलाकी बात और काम न करें। जब तक मज़ार पर रहें, इस तसव्वुर के साथ रहें कि साहिब मज़ार उनकी बातों को सुन रहे हैं और उनके अमल को देख रहे हैं, क्योंकि मोमिन विसाल के बाद भी सुनते, देखते, पहचानते और सलाम व कलाम का जवाब भी देते हैं। हदीस में है, जो शख्स अपने मोमिन मर्द की कब्र के पास से गुजरता है तो उसको सलाम करता है तो साहिब कब्र उसे पहचानता है और उसे सलाम का जवाब भी देता है। एक हदीस में है कि जब जनाजा कंधे पर रखते हैं तो मैयत अगर नहीं खाए तो कहती है कि आगे बढ़ाओ, और अगर बद है तो कहती है कि हाय मुझे कहाँ ले जा रहे हो। उसकी आवाज़ को हर शय सुनती है सिवाय इंसान के कि अगर इंसान सुनेगा तो बेहोश हो जाएगा। ये हदीस है बुखारी 1, निसाई में 1 सफ़ा 210 में। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मज़ार रसूल पर पहले बगैर पर्दे की जाती थी, फिर जब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला की तदफीन हुई तो खुद फरमाती हैं कि पर्दे के साथ जाती हूँ हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से शर्म की वजह से।